Go. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. Okay. Good morning, student. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay, very well. I'm very well, so I'm good. So today we are going to have English class. Kita belajar bahasa Inggris with me. So before we start our lesson, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Please lead the pray. Ya, silahkan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah alayya bima'rifatil ilmi wa hassin khuluqi bil hilmi wa sahhil li abwaaba fadli wansur alayya min khazaini rahmatik ya Allahumma alhimni ilman a'rifu bihi awamira wa a'rifu bihi nawahiya warzuqni lahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa a'rifni lahumma binuril ilmi wa sur'atil fahmi wa akhrijni min zulumatil wahmi waftah li abwaaba rahmatik wa 'allimni asrara hikmatik ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you, students. So we already prayed. Thank you, students. We already prayed. Hopefully, what we do today get blessing from our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan dapat berkah dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Next. Okay. So today we are gonna learn English, but we have warming up, pemanasan dulu. So my student, please stand up. Okay, everyone, please stand up. Okay, before we start our lesson, just warming up. Okay, are you ready? Ready. Okay, good job. So when I say good morning, please click your hand once, satu kali. Okay, when I say good afternoon, tepuk tangannya 2 kali, seperti itu. Kemudian good evening, tepuk tangannya 3. Kemudian ketika I say good night, okay, you don't need to click your hand, tanpa tepuk tangan. Do you understand? Yes. Okay, kita tes. Good morning. Good morning. Good morning. Okay, very good. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay, good job. Very good. Okay, good evening. Good night. Okay, no. Okay, it's okay. Okay, one more time. Good morning.
Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Oke, very good. Nanti saya balik dulu. Good afternoon. Good afternoon berapa kali? 2 atau twice. Oke, good evening 3. Ya, good morning only 1. Oke. Good afternoon. Good evening. Good morning. Good evening. Good afternoon. Good night. Oke, good job. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang, next we have a new game. Still stand up. Oke, still stand up. Still stand up. Oke, judul permainannya Catch me if you can. Tangkap saya jika kamu bisa. Oke, jadi cara permainannya adalah tangan kanan silahkan dibuka ke sebelah tangan temannya. Oke, tangan kanannya, berarti tangan kanannya dari sini ya. Oke, dibuka. Tangan kirinya dengan telunjuk. Oke, seperti itu. Yes, tangan kiri, yes. Oke, jadi nanti tangan kanannya menangkap, tangan kirinya dilepaskan ya. I will give you a keyword. Dengarkan, ada keywordnya. Dengarkan. My student, listen. Ada keyword. Oke. Ada keywordnya, ada kata kuncinya. Jadi kalau mendengar kata kunci, anytime you heard the keyword, itu tangan temanmu ditangkap, tarik. Tapi tangan kirimu tuh Oke. Tes belum. Nanti kita tes. Nanti tangan kirinya itu ditarik, kemudian tangan kanannya menangkap. Coba kita tes dulu. Kata kuncinya adalah lion. Oke, yes. Lion tahu artinya? Lion? Singa. Oke, lion itu artinya adalah singa. Oke. Kita uji coba dulu. 1, 2, 3, go. One day, I visited a zoo with my family. Okay. At the time, I saw many animals. Dengarkan. At the time, I saw many animals. Kemudian, there were, many kinds of animal. Like, listen. Belum. Like horse. 11. Belum lion. Giraffe. Giraffe. Bird. Bear. Belum. Peacock. And lion. Very good. Itu percobaan. Next, kita yang betul-betul permainannya. Jadi harus sudah paham. That's the game. Siap? Are you ready? Lagi. Are you ready? Kata kuncinya sekarang adalah kita ganti mouse. Mouse artinya tikus. One. Yes. Any question? Are you ready? Are you ready? The keyword is mouse. Kata kuncinya adalah tikus atau mouse. Stop. Yes, tikus. 1, 2, 3, go. Some animal could be very dangerous. Beberapa binatang kadang berbahaya and can increase disease, menyebabkan penyakit. Some animal could be dangerous for human health and life. Some animal like horse can have human to work. Kuda bisa digunakan untuk membantu kehidupan manusia. Meanwhile, bird
okay, can also help human. But okay, some animal okay can give disease like mouse. Okay, that's very good. Itu pemanasan kita. Tepuk tangan untuk kalian semua. Now sit down. Oke, silahkan duduk. Oke. Now, kita kan tadi sudah bermain. We already play games. Catch me if you can. Tangkap saya jika bisa. Itu adalah tentang line dan sekarang di sini. Look at the picture. Can you see the picture here? Ini gambar apa? Lion. Oke, judulnya The Lion and Mouse. Lion yang mana? Oke, yang bawah. Yang di atas? Lion artinya? Singa. Very good. Kalau harimau bahasa Inggrisnya? Oke, very good. Kemudian mouse artinya? Tikus. Very good. Number 1. Kamu pertanyaan. Do you know the picture about? Yes, of course. Itu gambar ada lion dan mouse. Number 2 atau second number. Do you know the story about the lion and the mouse? Oke. Kira-kira ada yang pernah tahu cerita the lion and mouse? Oke, nobody. Oke. Kalau belum ada, it's okay. Kalau belum ada yang tahu ceritanya, nanti kita tonton sama-sama. Tapi kalau di Indonesia, kayak biasanya, yang sering kalian tonton tentang cerita binatang di Indonesia apa? Sang Kancil. Kancil, oke. Yes. Pada zaman dahulu. Oke, very good. Kalian pernah nonton acara pada zaman dahulu? Pernah. Oke, biasanya ceritanya tentang kancil dan buaya. Apalagi? Oke. Harimau. Oke, that's very good. Oke. Lanjut. Do you know other story? Ya, can you mention it? Ada cerita lain selain ini lion dan mouse? Cinderella. Oke, you know Cinderella. Snowman. Oke, Frozen. Kalau yang dari Indonesia, kalian tahu beberapa cerita? Malin Kundang, good job. Malin Kundang. What else? From Indonesia? Si Tanggang. Oke, what else? Candi Prambanan. Tom Jerry is from Indonesia? No. Tangkuban Perahu, yes, the legend. Nah, begitu. Jadi beberapa cerita lain, tapi dengarkan. Kenapa hari ini saya menanyakan kalian tentang cerita-cerita tersebut? Kenapa cerita tentang binatang, ada cerita hayalan, Cinderella, kemudian ada legenda from Indonesia. Today, actually hari ini kita belajar tentang narrative text. Oke, hari ini kita belajar narrative text, teks yang bersifat hayalan dan imajinatif, tidak nyata, tapi fungsinya menghibur. Contohnya gimana? Lion and Mouse, si cerita singa dan tikus. Ini nyata atau tidak? No. Seperti kancil dan buaya, nyata atau tidak? No. Mungkin nggak kancil bisa bicara dengan? No. It is no, berarti tidak nyata atau hayalan. Kemudian, seperti Cinderella, itu ada atau tidak ada? No, tidak ada, berarti sifatnya hayalan. Dan tujuannya supaya menghibur. Dan ada bagian tertentu yang bisa kita pelajari melalui naratif teks, yaitu adalah pesan moral. Okay, next, I will continue with the next slide. Okay, listen and look at the objectives. Objectivesnya begini. Tujuan kenapa harus belajar? Why we have to study this lesson about narrative text. Pertama, kalian nantinya mampu supaya tahu pengertiannya, jenisnya, bisa mengerti strukturnya dan fungsinya serta ciri kebahasaan. Nah,
Nomor dua, the second one, yang paling seru nanti kita harus coba membuat akhir cerita dari naratif teks. Nanti kalian supaya bisa menebak kira-kira apa ending dari cerita sebuah naratif teks. Oke, kira-kira seperti itu. Next, do you have any question? No. Sekarang mau menonton video. Oke. Video judulnya adalah tentang Lion and the Mouse. Oke, saya main. Are you ready? Ready. Kurang semangat kayaknya nih. Are you ready? Ready. Good. The Lion and the Mouse. Once upon a time, there was a lion who ruled the forest. One day, after eating his meal, the lion fell asleep under a tree. A little mouse saw it and thought it would be fun to play on it. He began running up and down the sleeping lion. He ran up the tail and slid down the tail. The lion woke up angry with a loud roar. He grabbed the mouse with his huge paw. The mouse struggled but could not escape. The lion opened his big jaws to swallow him. The mouse was very scared. I'm very scared. Please don't eat me. Forgive me this time. Please let me go. I shall never forget it. Maybe one day I can help you. The lion was so amused by the idea of the mouse being able to help him that he lifted up his paw and let him go. Thank you, King. I will never forget your kindness. You are lucky, my friend, that I've just eaten. Now go, but don't mess with me again, or I will make a meal of you. A few days later, the lion was roaming the jungle. Hunters set a trap to catch the lion. The hunters hid behind the tree, waiting for the lion to approach the trap. As it did, the hunters pulled the ropes and caught it in the net. The lion started to roar loudly and tried to escape. The hunters fastened the net. They went back to the village to bring a cart to transport the lion. The lion was still roaring loudly. All the animals, including the mouse, heard the roar. The king is in trouble. I must return the favor. He soon reached the lion. Don't worry, my king. I will set you free. He climbed up the trap and used his sharp little teeth to bite through the ropes. Finally, he freed the lion from the trap. The lion realized that even a little mouse can be a great help. Thank you, Mouse. I will never trouble you again. Live happily in my forest. You saved a king's life. Now you are the prince of this forest. Thank you, King. Bye. See you soon. Oh, where are you going? Don't you want to play on me and slide down my tail? The
mouse started jumping on his back and sliding down his tail. After a while, the hunters came back with a big cart to carry the lion. The lion and mouse saw them and started running towards them. The lion gave a big roar. The hunters were terrified and ran away back to the village. The lion and mouse became friends forever. Okay, let's talk about this story. Do you like the story? Okay, yes, you will like. Okay, ada yang paham atau perlu diulang sekali lagi? Okay, I will play one more time supaya kalian paham. The Lion and the Mouse. Once upon a time, there lived a lion who ruled the forest. One day, after eating his meal, the lion fell asleep under a tree. A little mouse saw it and thought it would be fun to play on it. He began running up and down the sleeping lion. He ran up the tail and slid down the tail. The lion woke up angry with a loud roar. He grabbed the mouse with his huge paw. The mouse struggled but could not escape. The lion opened his big jaws to swallow him. The mouse was very scared. I'm very scared. Please don't eat me. Forgive me this time. Please let me go. I shall never forget it. Maybe one day I can help you. The lion was so amused by the idea of the mouse being able to help him that he lifted up his paw and let him go. Thank you, King. I will never forget your kindness. You are lucky, my friend, that I've just eaten. Now go, but don't mess with me again, or I will make a meal of you. A few days later, the lion was roaming the jungle. Hunters set a trap to catch the lion. The hunters hid behind the tree, waiting for the lion to approach the trap. As he did, the hunters pulled the ropes and caught him in the net. The lion started to roar loudly and tried to escape. The hunters fastened the net. They went back to the village to bring a cart to transport the lion. The lion was still roaring loudly. All the animals, including the mouse, heard the roar. The king is in trouble. I must return the favor. He soon reached the lion. Don't worry, my king. I will set you free. He climbed up the trap and used his sharp little teeth to bite through the roast. Finally, he freed the lion from the trap. The lion realized that even a little mouse can be a great help. Thank you, Mouse. I will never trouble you again. Live happily in my forest. You saved the king's life. Now you are the prince of this forest. Thank you, King. Bye. See you soon. Oh, where are you going? Don't you want to play on me and slide down my tail? The mouse started jumping on his back and sliding down his tail. After a while, the hunters came back with a big cart to carry the lion. The lion and mouse saw them and started running towards them.
The lion gave a big roar. The hunters were terrified and ran away back to the village. The lion and mouse became friends forever. We already watched it 2 times. Kita sudah menonton video about lion and mouse for 2 times. Do you understand? I want to know. Kira-kira, do you understand the story? Is there anybody some explain? Ada yang coba menjelaskan? Ada yang coba bisa menjelaskan? Okay, the question is, judul ceritanya adalah Lion and Mouse. Di mana tempatnya? Forest. Oke, tokoh utamanya siapa? Oke, pada suatu hari ada singa sedang tidur. Tiba-tiba ada mouse. Ada tikus yang ngapain? Ya, bermain atau jalan-jalan berlari di tubuhnya singa. Kemudian what happened? Singa bangun dan marah. Kemudian ingin memakan tikus. Selanjutnya what happens? But tidak dimakan. Good job. What is your name? Oke, give applause to Rafi. Oke, applause, tepuk tangan. Oke, nice participation. Tapi ternyata tikusnya meminta jangan dimakan. And next, what happened? Apa yang kata singa? Singa kemudian berkata, jangan melakukannya itu lagi tikus. Itu lagi ya. Oke, very good. Thank you so much. Tepuk tangan buat teman. Oke. Karena singanya sudah kenyang, jadi dia berharap tikusnya tidak melakukan lagi. Tapi tikus berjanji someday, suatu hari nanti, siapa tahu dia bisa membantu atau menyelamatkan singa. The next day, hari berikutnya, what happened? Hari berikutnya kira-kira kenapa? Apa yang terjadi? Singanya, I will. The next day, singanya kenapa? Tertangkap oleh jebakan pemburu atau jebakan manusia. Yes. Nanti kita jelasin itu pemburunya dari suku Indian kemungkinan. Seperti itu. Kemudian what happened? Apa yang terjadi? Singanya minta tolong dengan kesakitan, berteriak scream, mengaum. Kemudian tiba-tiba tikusnya datang, lalu menyelamatkan dengan cara apa? Menggigit talinya, digigit tikus. Akhirnya singanya free atau bebas. Kemudian setelah bebas, kemudian dia akhirnya bersahabat selamanya. So, the next question, pertanyaan yang paling penting, apa pesan moral? What is the moral value? What is moral value? Apabila kalau kita menolong orang lain akan menolong kita juga. Very good. Applause yang meriah tekannya. Apabila kita menolong orang, maka kita akan ditolong orang lain juga. Good. Very good. Next, ada pesan moral yang lain nggak? Kira-kira gini, tikus badannya kecil, tapi bisa. That's. Jangan pernah menganggap remeh seseorang. Jangan pernah menganggap remeh seseorang. Very good. What is your name? Leonard. Tepuk tangan yang meriah untuk Leonard. Good job, Leonard. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pesan moralnya adalah moral value dari narasi.
Moral value. Kebersihannya dikumpulkan dari satu di depan ruang guru. Semuanya dikumpulkan di situ. So one more time, I repeat again the conclusion, kesimpulannya atau moral value yang pertama. So one more time, I repeat again, moral value tadi artinya adalah pesan moral, moral lesson. Jadi jika kita menolong orang lain pasti mendapatkan pertolongan juga. Kalau ditolong orang, kemudian jangan meremehkan orang lain, walaupun badannya kecil itu bisa menolong. Tapi sebagai orang Islam kita kan berdasar bahwa Allah akan menolong diri kita selama kita mau menolong orang lain. Jadi kita wajib dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu akan selalu ada selama kita mau menolong orang lain. Next, I will give you explanation. Saya akan bagikan handout untuk kalian. About this slide, karena ada penjelasan lebih rinci apa itu narrative text. Okay, well, my student, I want to make sure sudah dapat semua handoutnya. Yes. Oke. Sekarang temukan di bagian definition and purpose. Cari di handoutnya. Oke, sudah ketemu. Oke. Next, I will explain to you. Definition: narrative text is an imaginative story to entertain the reader. Artinya bahwa teks narasi adalah cerita imajinatif yang bertujuan menghibur pembaca. Menghibur pembaca dan imajinatif. Contohnya tadi seperti Lion and Mouse itu hanya imajinasi kita, tidak nyata karena bisa berbicara. They cannot speak, binatangnya, jadi itu hanya imajinatif. Kemudian purpose. Purpose artinya adalah tujuan. The purpose of narrative text is to amuse or entertain the reader with story. Artinya menghibur pembaca melalui cerita. Jadi setelah kita membaca cerita atau cerita narrative text itu kita merasa terhibur. You get entertainment by reading narrative text. Next, generic structure. So I will explain to you. The first, bagian-bagian narrative text. Masih ingat tadi? Do you still remember the video of the lion and the mouse? Masih ingat video lion dan mouse? Masih? Oke. Orientation. Perhatikan, kita akan coba jelaskan. Saya akan jelaskan satu-satu. Orientation. It is about the opening of paragraph where the character of the story are introduced. Perhatikan. Berisi pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya. Siapa atau apa, kapan, dan di mana. One more time, saya tanyakan lagi. Cerita tentang story, The Lion and the Mouse, itu di mana terjadinya? Di forest atau di hutan. Oke. Siapa tokoh utamanya?
The lion dan mouse. Nah, bagian awal yang itu disebut orientation. Dengarkan, bagian awal itu adalah orientation yang menjelaskan tentang siapa atau apa, kapan, dan di mana. Kemudian ada complication, where the problem in the story develop. Permasalahan yang muncul, mulai terjadi dan berkembang. Permasalahannya apa aja? Ketika cerita mouse dan lion. Permasalahannya adalah, yes, terjebak di perangkap pemburu. very good. Tiba-tiba lion terjebak di perangkat di pemburu. Kemudian sebelum itu ada pertengkaran antara mouse dan lion. Itu kenapa kira-kira? Yes. Karena tikusnya bermain di atas badannya singa. Very good. Tepuk tangan teman kalian. Lihat handout ya. Oke. Listen, itu nah, konflik antar tokoh dalam cerita itu disebut complication. Jadi konflik adalah permasalahan. Resolution, perhatikan yang ketiga ada resolution, where the problem is the story solved. Masalah selesai. Happy ending atau bad ending. Sekarang pertanyaan saya. My question, Firjatullah, cerita mouse dan lion atau the lion and mouse tadi akhirnya apa? Happy ending atau bad ending? Happy ending. Tahunya happy ending gimana? Lionnya, ya pada akhirnya lion terbebas dan mereka bersahabat untuk selamanya. Yes, do you want to say something? Yang kedua saya bisa jawab yang kedua. Oke, ya. Jawabannya? Yang kalau yang di cerita dulu. Nah, belum nanti kita belum sampai di situ. Belum sampai wait. Belum, kita masih belum ke sana. Oke, wait. Wait, ayo kopi. Yes. Silakan untuk waktu dulu. Wait, silent, listen. Listen my instruction. Ada komplikasi. Jadi akhirnya tadi happy ending ya, karena dia berteman selamanya. Atau seperti Cinderella biasanya akhirnya itu adalah bahagia untuk selamanya. Bahasa Inggrisnya happily forever. Happily forever after. Next slide berikutnya. Dilihat di handout. Silahkan lihat handout berikutnya. Oke, ada language feature. Sudah ketemu yang ini? Yes, language feature. Ini ciri kebahasaan. Ada past tense menggunakan kata kerja kedua karena di masa lampau. Kemudian ada adverb of time. Seperti long time ago, atau artinya long time ago adalah pada zaman dahulu kala. Jadi kalau ada yang long time ago atau one day itu pasti narrative text, menceritakan kejadian di masa lampau. Long time ago, tapi harus diingat di sini sifatnya imajinatif. Jadi one day atau long time ago itu pasti narrative text. Kemudian ada spesifik karakter. Karakternya disebutkan tidak secara umum, seperti misalkan di sini ada Cinderella, Snow White. Kalau yang kita tonton barusan karakter utamanya adalah The Lion and the Mouse. Oke, kemudian ada action verb. Yang terakhir ada direct speech. Nanti saya jelaskan lebih detail. Ini membuat supaya cerita lebih hidup atau seperti ia berkata atau Mouse berkata. Next. Do you have any question? Sekarang saya mau cek pemahamannya. Teks naratif itu artinya apa?
teks naratif adalah teks yang bersifat imajinatif. Oke, tujuannya apa? Tujuan dari teks naratif. Tujuannya? Yes, to entertain the readers. Bagian-bagiannya apa saja? Bagian-bagiannya? Oke, part bagian dari naratif teks adalah pertama ada, silakan handoutnya, orientation. Orientation itu yang menunjukkan ya perkenalan tokoh apa, siapa, dan gimana. Kemudian ada konflik. Konflik itu disebut apa? Permasalahan, muncul complication. Yang terakhir ada resolution. Nah, sebenarnya ada yang lain, tapi kadang pesan moral itu tersirat dan tersurat. Perhatian, tersirat itu artinya tidak dapat ditemukan langsung, tapi harus dibaca. Jadi pesan moral itu merupakan bagian dari struktur naratif teks, tapi tidak bisa ditemukan langsung, harus dibaca dahulu. Jadi kalian baru tahu tentang naratif teks. Oke, next. Oke, the last slide yang terakhir sebelum kita ke LKPD, perhatikan slide yang terakhir. Nah, inilah jenis-jenis naratif teks. Fable, cerita binatang. Oke, jadi semua naratif teks yang cerita binatang itu disebut fable. Contohnya bisa dibaca ada monkey and turtle, eagle and hen. Nah, yang kita jelaskan hari ini yang kita bahas itu adalah the lion and mouse. Kemudian ada fairy tale, dongeng. Dongeng itu seperti Cinderella, apalagi Snow White. Pernah nonton Aladdin? Yes, Aladdin. Itu termasuk fairy tale. Yang terakhir ada legend atau legenda. Legenda seperti Tangkuban Perahu, Candi Prambanan, apalagi legenda Si Tanggang dan Malin Kundang. Oke, that's pelajaran kita hari. Sekarang saya akan berikan tugas untuk kalian. Tugas this assessment, this task per kelompok. Tugasnya satu-satu. Ada activity pertama. Oke, perhatikan. Saya akan jelaskan, nanti saya bagikan dulu. Okay, well, I will explain to you, my student. Have you got the task? Sudah dapat soalnya masing-masing? Ya. Cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya adalah berkelompok. Oke, saya bagi kelompoknya. Jadi setiap orang per baris seperti ini 4-4 itu menjadi satu kelompok. Saya bagi sekarang. Kelompok satu dari sini ya, the first group. Kelompok 2, oke. Kelompok 3 Firza, yang terakhir berkelompok ya, oke. Kelompok yang terakhir. Silahkan perhatikan. Soalnya ini kan ada masing-masing pegang, tapi nanti yang dikumpul satu saja. Activity 1. Read the text carefully and choose the right answer A, B, C, or D. Okay.
Bacalah paragraf berikut dengan seksama dan pilih jawaban A, B, C, atau D. Teksnya itu tentang apa? Lion and Mouse. Saya kira sudah pasti paham karena kita sudah nonton videonya. Oke, saya jelaskan. Nomor 1. What kind of the text about? Itu jenis teks apa? Kalau Lion and Mouse? Ya, nanti dipilih sesuai kelompoknya. Ya, dipilih. Nomor 2, apa tujuan? Nomor 2, apa tujuan dari teks tersebut? Oke, pasti sudah terjawab, bisa terjawab. Nomor 3, apa yang dilakukan tikus hingga membangunkan singa? Nomor 4, bagaimana tikus membebaskan singa dari perangkap? Kira-kira waktunya sekitar 15 menit. Yes. Ya. Yes. Harus berdua. You can diskusikan dengan teman kalian berempat, jawabannya kira-kira yang mana? Karena kan ada 4 pertanyaan, itu 1 orang dapat 1, dibagi aja. Itu pertanyaannya mudah sekali. Yes, everyone discuss together. Semuanya diskusi. Saya keliling dulu. Yes.
My student, actually you can discuss with your friend. Nanti kita bahas sama-sama about the task. Okay. Yang itu ternyata rata-rata kan sudah tahu dari cerita mouse dan lion. Sebenarnya itu bisa dijawab. Okay. Sudah selesai semua? Yes. Oke. Karena ini pilihan ganda ya. Oke, tenang. Masih ada LKPD berikutnya. Oke, you have any question? Do you have any question? Yes. Okay. My students, let's we discuss together. Okay. Number one. Okay. The lion and the mouse artinya tadi adalah lion artinya singa, mouse tikus. Nah, sebenarnya ceritanya sama bacaannya dengan videonya. Nomor satu, what kind of the text about? Teks tentang singa dan lion termasuk teks? Yes, naratif. Teks naratif, kita bahas sama-sama. Tujuannya, number two or second number, what is the purpose of the text? Tujuannya adalah yang A, B, C, atau D? B. Ya, yang B. Yang B itu artinya entertain the readers. Entertain artinya menghibur. Yang nomor tiga, what did the mouse do? The next one, what did the mouse do? Apa yang dilakukan tikus sehingga membangunkan singa? Jawabannya adalah D ya. The mouse run up. Run artinya lari. Oke, run dan di atas singa. Yang terakhir, how did the mouse free from the lion paws? Bagaimana tikus membebaskan? Tadi perangkapnya di gigit. Oke, that's all. Silahkan disimpan masing-masing. Berikutnya ada kegiatan kedua, LKPD 2. Saya akan jelaskan, bagikan dahulu. Listen. Well, my student, please don't confuse about what you are going to do at this activity. Di LKPD 2 ini jangan bingung, waktunya akan lebih lama untuk mengerjakan. Di kertas kalian, oke, perhatikan bentuknya seperti ini saja, yaitu activity 2. Perhatikan. After watching the video, Tiger and Buffaloes write resolution the ending of the story in this form. Nanti, perhatikan, nanti saya akan putarkan video tentang kerbau dan tiger. Jadi ada harimau dan kerbau. Nanti kalian akan menonton video, tapi videonya saya tidak tampilkan lengkap sehingga tidak ada akhir ceritanya. Oke. Jadi tugas kalian nanti adalah menebak akhir cerita dari video yang ada, kemudian menuliskannya di dalam teks, di dalam lembar ini, lembar yang warna-warni. Yes. Yes. It's okay. Okay. Very good. Is there any question? Kita tonton video dulu ya.
Well, my student, please look at this video carefully because you have to create ending of this story. Once upon a time, deep in the forest, there lived 4 buffaloes. They always stayed together. Such was their unity that all the other animals were always afraid of them. And among all those animals was a tiger. Every time he planned to attack, he would see them together and leave disappointed. Oh, how will I attack them if they are always together? Never mind, I will try again tomorrow. One day, the 4 friends made a plan. Listen, I have heard that the grass on the other lawn is much tastier. Why don't we go there for lunch today? Oh yeah, we must. Then why are we still chatting? Let's go. Oh, great grass. My mouth is watering already. Look at this fatty. Will he ever stop thinking about food? They all left together to go to the lawn. As they walked ahead, a fox saw them coming. She was so scared that she immediately ran away. But the friends didn't notice anything. They walked merrily. In some time, they reached the lawn. After walking all the way, they were all very hungry. As they were about to start eating, one of them said, Let's do one thing. Let Fatty stand here and watch over us while we eat. Hey, that's not fair. Why should I wait back? I'm hungry too. You will take longer to eat. You can eat after us as we watch over you. I am not your servant. I will not wait back. I will be eating with you. He's right. It's not fair to make him wait here all alone. Really? Then why don't you wait back? Who do you think you are? You can't order us around like that. If it bothers you so much, I will leave right away. You always order me around. Yeah, you always order us around. Yeah, I will leave too. I don't need anyone here. I can stay on my own. I can stay on my own. Go away, all of you. all 4 of them were very angry at each other, but they didn't know that the tiger had followed them there. Each day he would hope that the 4 have a big fight. This would make them leave each other alone and he could then attack them. As he hid behind the grass and watched, I cannot believe my luck. I can now attack and eat them one by one. the 4 friends walked away from each other. Do you have any question? Okay. Well, my student, the story, do you know the story judulnya apa? Tadi cerita tentang tigers and buffaloes. Tiger artinya harimau, buffaloes kerbau. Iya. Ceritanya di hutan ada berapa kerbau? Iya. Mereka selalu sama. Oke. Jadi nggak ada binatang lain yang berani karena mereka selalu bersama. Sekarang setelah itu mereka itu bertengkar kan, kerbaunya bertengkar, kemudian mereka karena makan bertengkar, memilih tempat yang lain, harus satu-satu, akhirnya mereka bertengkar, tapi ada harimau yang selalu mengawasi. Akhirnya mereka tuh makan masing-masing. Sekarang pertanyaannya adalah, what will happen next? Apa yang kemudian terjadi? Silahkan ditulis di lembar kerjanya. Kira-kira apa yang kemudian terjadi? All participant, semuanya tulis. Oke. Mikirnya berempat. Mikirnya berempat, tapi yang dikumpulkan nanti ditempelkan satu aja.
Mikirnya berapa? Yes, do you have any question, Miss? Yeah. Yeah. Yang disorot ya di pin. Wait. Ya, waktunya ini sekitar 25 menit. Oke, kalau 20 menit selesai, silahkan nanti ditempel.
Is there any question? Firza, Nafi, ya, silahkan sambil dilanjutkan. Okay. Please raise your hand if you have any question. Yes. Raise your hand. Yeah. You may discuss with your friends. Yeah, discuss. Setelah itu, harimaunya terserah, imajinasi boleh macam-macam. Endingnya tergantung dari kelompok kalian. It can be happy ending atau bad ending. Dengarkan. It could be happy ending atau bad ending. Boleh mereka kelahi dulu atau terserah atau berubah. Yes, based on your imagination. If you finish, kalau ada kelompok yang selesai, silahkan tepuk tangan sekeras-kerasnya, kemudian bisa tempelkan karyanya di karton. Yes. Wait, nanti dulu. Wait, pastikan dicek, hati-hati, dicek sedikit demi sedikit. Oke, wait, saya tunggu. Kan waktunya sekitar 20 minutes, it's okay. Wait, saya hanya ingin perwakilan satu kelompok aja yang sudah selesai. Silahkan baca akhir ceritanya. Wait, so I will wait for you. Yes, it's okay. Bad ending or happy ending? It's okay. Bad ending or happy ending is okay for you. Yang sudah boleh ditempelkan. Sudah? Are you sure? Sudah? Oke. Okay. Boleh tahu akhir ceritanya apa? Agak nyari. Berpisah dan memiliki area yang berbeda dan sehari mau mengikuti satu persatu dari mereka. Okay, I cannot hear. Everyone, yes. Okay, you can write. Satu lah, ini lagi. Wait.
agak sebelah kiri ya. Ya sebentar. Sebelahnya ya. Ini apa di sini? Di bawahnya biru. Biru. Di bawahnya biru. Tolong yang kembalikan ke ruang guru. Everyone silent. Well, everyone, my student, please keep silent. Okay, back to your have a seat, please. Silahkan duduk dan saya ingin cek satu-satu akhir cerita dari murid kalian. Oke, so what's up? Ada kesulitan? Yes. Okay, so I will try to explain with you. Ini kelompok siapa? Saya bacakan. Oke, ada yang akhirnya saya bacakan satu-satu. Ada yang green ya, ada yang biru ini saya bacakan. After they separated and went in different direction, the tiger follow one by one from the brand and the tiger built the toes one by one. Thank you. Yang biru itu dari kelompok anak yes. Oke. Artinya setelah mereka berpisah dan pergi ke arah yang berbeda, sang harimau mengikuti satu persatu dan ternyata sang harimau memakan sapi tersebut. Oke, thank you so much. Tepuk tangan untuk kelompok yang biru. Akhirnya ini bad ending ya. Akhirnya berakhir tidak bahagia. Berikutnya yang warna kuning ini. Oke, so I will give you question. Kelompok siapa? Oke. Para kerbau satu persatu ya terpisah. Oke, pada akhirnya sama bad ending juga. Oke, next. Oke, so green with the green one. Yang green ini punya siapa? Oke, saya mau jalan dulu. Saya mau datangi kelompoknya. Oke. Bisa jelaskan ke saya? Oke, Leonard. Oke. Yes. Akhirnya sapi-sapi yang menyusah tadi itu kembali bersama. Kembali bersama lalu mereka yang tadinya bertengkar itu kembali bersama. kemudian si harimau itu pergi meninggalkan sapi-sapi. very good. Okay, I will explain with you. Dengarkan. Ada kelompok yang berbeda, ternyata happy ending. Kelompoknya Leonard menyatakan bahwa
after they also quarrel and the tiger called quietly. Oke, di sini artinya setelah mereka berpisah satu-satu, mereka tersadar dan bersatu lagi. Jadi mereka baikan, nggak bertengkar lagi karena mereka selalu bersama. Jadi harimau nggak berani dengan mereka. Jadi mereka hidup dan tidak mati. Artinya berakhir happy ending. Mereka bersatu kembali sebagai teman untuk selamanya. Oke, thank you so much. Give applause untuk kelompok Leonard. The next, ada yang terakhir, ya masih bad ending. Artinya mereka setelah berpisah dimakan oleh singa. Thanks. I highly appreciate your story. Jadi akhirnya itu tergantung dari imajinasi kita, dari hayalan kita masing-masing. Apapun itu hasilnya itu berbeda setiap orang atau setiap kelompok. Sebelum saya akhiri, my student, silent. Nah, we are at the time. Oke, kita sampai pada akhir pelajaran. Keep silent. Oke, are you ready? Ready. Oke, good morning. Good morning. Oke, tepuk tangan. Good morning. Good morning. Good afternoon. Oke, very good. Good evening. Good night. Oke. Now, yang terakhir, penjelasan yang terakhir. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senangnya yang paling mana? Yang bagian mana? Watching video. Senang ya nonton video ternyata. Oke. What do you learn today? Yang kita pelajari hari ini adalah ya narrative text. Kemudian, oke, narrative text itu apa? Ya, teks imajinasi yang tujuannya ya tidak nyata, imajinasi dan khayalan. Contohnya tadi adalah The Lion and the Mouse. Oke. Apa yang ingin dipelajari lagi atau ada yang ingin diketahui atau ingin nonton video lagi? Oke, yes. Oh, nggak suka video. Oke. Minggu depan ingin nonton video apa? Snowman. Oke, kita coba nanti minggu depan nonton video lagi. Oke. Apa yang paling sulit dari kegiatan hari ini? Membuat imajinasi. Itu membuat karangan ya, agak sulit. Tapi ternyata agak cepat juga. Sepertinya menurut saya sudah sering nonton cerita pada zaman dahulu ya. Sepertinya cerita kerbau dan tiger itu bukan hal yang baru untuk kalian. Oke, very good. So, yang paling disukai tadi dari activity. Oke, what do you feel after joining this activity? Yang dirasakan setelah kegiatannya adalah yes, you are happy. Having fun karena kita kebanyakannya nonton video dan bermain games. Oke. I think it is enough. Is there any question? Kita sudah sampai di bagian terakhir dari pembelajaran hari ini.
Diminta kepada guru siswa besok masih seperti biasa dengan seragam kaki tangan hijau. Sekali lagi seragam kaki bawahan hijau. Okay. Well, listen, keep silent, my student. Are you ready? Ready. Okay. Time is up. Saya kira waktunya habis. It's time to go home. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ke rumahnya masing-masing.